en welkom by nog 'n lekker episode van Namibië Sonder Grense. En vandag kuier ons by twee bekende gesigte hier op die program, Rico en Jodie Louw. Rico en Jodie is twee Namibiërs wat in Hoorn in Nederland woon en hulle was al hier op Namibië Sonder Grense, maar vandag vertel hulle vir ons wat is alles nuut by hulle sedert ons laaste kuiertjie. Dit sluit in allerhande reise as ook groot hoogtepunte in terme van hulle baie aktiewe leefstyl. Bly ingeskakel want nadat ons met Rico en Jodie opgevang het, deel ek ook 'n paar reiswenke en vandag kyk ons na die 3 gewildste bestemmings om te besoek hierdie Oktober. Vandag kuier ons in Nederland en gesels met Rico en Jodie. Use the wide variety of trusted quality paints we have become known for. Proudly Namibian by nature, Neo Paints has over the years involved itself in several key projects across the nation, bringing lasting beauty, premium paints to liven up both indoor and outdoor environments. As durable as the Namo Desert, Neo Paints has stood the test of time through all weather conditions, leaving a lasting impression on the hearts and the minds of all Namibians. Neo Paints Namibia, a coat of excellence. E-Ticket, your online ticket solution for events and event marketing, bringing you ease of mind and making sure that your event gets out there. For more information, contact events@nhh.com.na. Allemaal. Ek is Rico En I'm Jodie. en ons bly in Nederland. Ons het Oktober 2021 Nederland toe getrek van Namibië af, obviously. Ons het al 22 gebly. En ons het aanvanklik Amsterdam toe getrek vir 'n werksgeleentheid wat ek hier gekry het. En intussen het ons na 'n klein dorpie noord van Amsterdam getrek met die naam van Hoorn, waar ons nou bly in ons eie huis en ja, ons maak ons lewe nou hier vir onsself. Yeah, so this is our second video for the Republican, and we have previously done one with a bit more detail of what it's like to live here and that. So this is more of a sort of life update video and what we've been getting up to since our last video. Ja. So vir die van julle wat die vorige video gekyk het of nie die vorige video gekyk het nie, ons het genoem dat ons gaan begin triathlon doen in die vorige video. So ons het stadig gaan begin oefen al teen die tyd wat ons die update gegee het. En oor die afgelope jaar het my oefening redelik opgebou. Ek het my program gekry van die Stellenbosch Triathlon Squad af, want dit is die enigste triathlon squad waarvan ek geweet het, omdat ek daar studeer het. So toe het ek hulle kontak gevra vir 'n program, en hulle het my gecoach online basis, en ja, oor die loop van die jaar opgebou, en dit het gekom tot 'n peak toe ek uiteindelik my Ironman event gedoen het in Oostenryk die 16de Junie van die jaar. So vir die wat nie weet nie, Ironman is 3.8 km swem, 180 km fietsry en 'n marathon hardloop. So dit was ook my eerste marathon wat ek gehardloop het. Yeah, and then given that I never saw Rico, I decided that I'll start training with him. So it started off by running with him, and then his bike rides got longer, so then obviously I needed a bicycle, so got a road bike. So I started biking with him, and this sort of happened from September to December.
So Rico was already 6 months into his training. But then in the town that we live, there is a 70.3, which is a half Ironman. So it's half the distance of what Rico does. So a 1.8K swim, a 90-kilometer bike, and run half a marathon. So I decided that, well, why not? How hard can it be again? That I would also enter it and then start swimming as well. So in the beginning of this year, I basically learned to freestyle from scratch, and then within about 3 to 4 months, successfully swam 1.9 kilometers in open water. So that was a challenge and a lot to learn. And I think it's safe to say that the triathlon bug has bitten us. Ja, as gevolg van die tyd wat ons spandeer het en obviously al die equipment wat ons moes opbou om dies te kon doen, het ons gedink dit gaan 'n skande wees om nie nog te doen nie. So ons het klaar ingeskryf vir Jodie vir 2, ek vir 1. So ons doen in April volgende jaar nog 'n 70.3 in Valencia in Spanje, en dan het Jodie klaar ingeskryf vir die een in ons dorp weer vir volgende jaar. Ek het nog nie, maar ek is seker ek sal ook vir nog iets inskryf. So definitief baie om na uit te sien. Yeah, and at the moment we're training for the Amsterdam Marathon, which is in October. So for me, that will be my first marathon, and for Rico, his second for the year, which is pretty cool. But it's really fun to train for something. So that's where 80% of our time has been going, honestly. So, but it's nice. You learn a lot about yourself. So een van die hoofredes vir ons hoekom ons enigstens oorweeg het om te kom, is om makliker te kan travel en meer gereeld te kan travel en spesifiek Europese lande te sien en die kultuur te beleef en so aan. So ons het regtig probeer 'n punt maak daarvan, veral tussen al die triathlon oefeninge, om actually te kan travel. So ons het laas jaar vir Jodie se verjaarsdag, vir haar 30ste verjaarsdag, 'n roadtrip gedoen van hier af basies Tuscany toe en terug. So ons het deur Frankryk daar oorgeslaap en toe deur Switserland en so 'n paar aande op verskillende plekke in Tuscany oorgebly. So basies Florence en San Gimignano en Pienza en toe Siena en toe Milan en toe deur Duitsland terug hierheen. So dit was regtig 'n amazing geleentheid. Ek weet nie hoe gereeld mense noodwendig as ons nou al die pad van Namibië af moes vlieg, sulke trips kan doen. So dis regtig iets wat ons oor baie bly is en ook baie obviously bevoorreg is om dit te kon doen. So klomp groot bucket list goed getik, soos die David standbeeld in Florence te sien en net al die ou Italiaanse dorpies en die kos en die kultuur daar te beleef. So dit was regtig 'n amazing trip. En toe obviously baie geoefen oor die tyd wat gevolg het. Ons het actually ons Desember vakansie by die huis gebly en ons vloere self oorgedoen, wat ook nog als 'n tipiese Nederlandse ding is om te doen. Enigiets wat jy by jou huis wil doen jy maar self. En toe die volgende bietjie travel wat ons kon doen was toe nou vir my Ironman. Dit was ten minste ook in 'n ander land, so ons was toe Oostenryk toe in 'n klein dorpie Klagenfurt in die suide van die land. So dit was toe nou ook 'n lekker geleentheid om iets nuuts te sien en ons was toevallig baie naby aan die grens van Slovenië. So toe het ons sommer oor die grens gery die een dag na Bled toe. Net om nog 'n land te tik, want dit is so eenvoudig eintlik. So toe doen ons maar dit en we went to Paris via train for 2 nights and we watched some of the Olympics. So we had tickets for the men's 100-meter final sprint, which was quite an experience to see. I think, 10 seconds, but really cool to experience and just appreciate the sportsmanship sort of that. And in addition to that, we were, so the tickets were not like for a whole day, but sort of certain sort of amount of hours,
And then there were some other events prior to the 100-meter final, and that was the women's high jump and the hammer throw, which was really cool to actually see how fast their legs go. Yeah. And then there were some 400-meter runs for the ladies and 1,500-meter run for the men also, but not final. So it was only the hammer throw that was the final, the high jump, and of course the sprint, which was super cool. So that was Paris, and it was nice. They closed off a lot of the streets. For those of you that have been to Paris know it, it's really chaotic. So we didn't have much time, given that the main reason we were there was the Olympics, but we did find time to go up to the Eiffel Tower, of course, and just do a lot of walking around, which is always very nice and good, and eating, of course. So yeah, and then that's the only holidays we have had this year, because next year we will be flying home in January. So we'll spend a week in Namibia and visit some family, and then a week in South Africa. My sister's getting married in St. Francis Bay, so that's going to be very cool. So yeah, we're looking forward to that. So we're saving for that and saving our leave. And it's a good time to go, because during that time it's obviously extremely cold here and dark and wet, so it will be nice to get some sunshine and a little break. Soos ek in die begin genoem het, ons het aanvanklik hierheen getrek vir 'n werk wat ek gekry het. En ek was in daai selfde rol basies nou vir 2,5 jaar, min of meer. Maar ek het begin Junie actually by 'n nuwe werk begin, of 'n nuwe rol begin in my vorige werk. So dit was nogal 'n interessante balans om te kry tussen 2 weke voor my Ironman event actually met 'n nuwe werk te begin en obviously die interview proses deur te gaan en alles. So dit was 'n challenging tyd, maar sover is die nuwe werk nogals definitief die moeite werd gewees om te skryf. So ja, voel soos 'n bietjie van 'n nuwe begin ook vir ons. So ja, voel asof ek nog nie gereed is om te verander of op te gee of so nie. So dis definitief 'n exciting tyd gewees. En soort van selfde vir Jodie. Yeah, I also started a new job. So I was working in insurance, and in the sort of 2.5 years we were here, not quite finding my feet. So I decided in the beginning of the year that I needed a change. I wasn't quite sure what that change was. So I decided that I would resign from my corporate job. And an opportunity came up, and it just felt really right, and all the cards fell into place. And in September, so I've sort of been on a wellness break for the past 2 months, studying a bit, and so in September I will start as a coach, a CrossFit coach / personal trainer, and at the moment I am studying to become an endurance coach, so programming for Ironman and triathletes. So that's pretty cool, amongst other things. So that's sort of our job updates. So one thing we are asked about quite a bit by people here is if we miss home and if we go home every year. Yes, we miss home a lot, but the homesick does get better, and winters are becoming more tolerable, and summers obviously make it all totally worth it. And although we want to go home, every year or every twice in a year even, that would be the ideal situation. It's not always possible, but we have been really fortunate with having friends and family visit us, or they happen to be in Europe, so they just combined their trip with a little stay at us. So that really has helped a lot, because we have not been home in almost 2 years actually. So it's tough, but we've been fortunate by having the little trickles so people. Oor die laaste 2 jaar was my ouers hier gewees, Jodie se ma was hier, Jodie se suster was hier, my niggie en haar man was hier. My brother and my stepdad were here, and we've seen some friends whenever they were in Amsterdam as well. So that really helps. Baie help om daarom
bekende gesigte te sien en bietjie Afrikaans te kan praat met dies wat Afrikaans is. Ja, en ons het dan ook meer en meer begin vriende maak met mense hier. Jodie bietjie meer met die Nederlanders, veral as gevolg van die werk by CrossFit en so aan. En ook redelik 'n paar vriende met ander expats gemaak, so dit is nogals, ons begin meer en meer ingesettel raak en definitief maak dit bietjie gemakliker om dit soos hy is te laat voel en nie altyd te verlang na vorige mense of vorige tye nie, so dit is nogals 'n bonus om het bietjie makliker te maak hier. Maar ja, so wat ons ook genoem het in ons vorige video en wat ek maar net weer sal noem is, ons het intussen 'n YouTube channel begin, so ons het obviously ons hele task in die trip en enigiets wat ons doen wat ons dink is interessant, sit ons daarop, so as enigiemand so belangstel om bietjie meer detail te sien as wat ons hier kan gee, voel gerus vry om te gaan kyk wat ons doen en wat ons in die toekoms gaan doen. So ja, dis dit. Thank Hoop julle you. het dit geniet. Ja, tot, as the Dutch would say, tot dit volgende keer. Neo Paints has established a 67-year Namibian legacy, creating personalized paint solutions that blend quality and innovation for the Namibian people. We pride ourselves in being a 100% Namibian-owned company, investing in our country and our people by employing and empowering true Namibians. With every brushstroke, Neo Paints commits to our quality guarantee and always delivering a coat of excellence. At Neo Paints, we always stay true to our country. We are as Namibian as you. We are all seeking connection to each other, to the world, to the spaces we exist in. Poor sportsmanship right now from the lads. 1.85 for the national record. Here's another chance and it is a goal from Vandag. Wys hy sê wie hy is aan neertrek en hy bal net my grond gevat. Ja, hy het grond gevat en as hy running that mountain up. Okay, so we will be doing this. More advanced, slightly advanced. So is jou trolley reg? Want I love it. I love it. So then kickstart our countdown at number 5 with this one. Op Netwerk TV se Klets Kompas gesels ons nuus van 'n Maandag tot Donderdag. Ons kyk ook na die weer en meer. Stories wat jou raak en stories wat saak maak. They've made a mistake in denying me bail, and they've made several other mistakes in many other cases. The channels that teach us something new or reflect our expression. So it goes beyond switching to the right station. It's about choosing the experience that can adorn the present, dressing it with our tastes as we Expand our preferences, because what we are actually connecting to is boundless, limitless human energy. And this is the spirit of NTV. Oktober is die maand van herfstklere. Dit is Halloween, Oktoberfest en Northern Lights. Daar is soveel redes om in Oktober jou tasse te pak en die buiteland te gaan verken. En daarom kyk ons vandag na die 3 gewildste plekke om te besoek in Oktober, soos aangewys deur tripcrafters.com. En die gewildste plek om te besoek is Kroatië. Kroatië is 'n juweel van Oos-Europa en ontstaan uit talle eilande, enige toerist se droom. Oktober is 'n ideale tyd om Kroatië te besoek, want die weer is eenvoudig lieflik. Die humiditeit is laag en die reëndae is min.
Vlugte vanaf Windhoek na Kroatië beloop sowat tussen 20.000 en 25.000 in Oktober. Portugal is die oudste land in Europa en daarom is dit ryk aan geskiedenis, historiese geboue, museums en as 'n bonus het dit ook asemrowende strande. In Oktober aanvaar Portugal 'n maksimum van net 23 grade Celsius en 'n minimum van 15 grade Celsius, wat die weer ideaal maak vir lekker toeriste aktiwiteite. 'n Retourvlug vanaf Windhoek na Lisbon in Portugal beloop ook hier in die area van 20 tot so 23.000 Namibiese dollar. Die derde gewildste en beslis eerste op my lys is Italië. Dit is die tuiste van pizza, pasta en natuurlik Rome. Dit word beskou as een van die gewildste toerismebestemmings ter wêreld en daar is talle redes daarvoor. Oktober is die ideale maand om die mooie Italië te verken met temperature tussen 7 en 18 grade Celsius. 'n Retourvliegtuigkaartjie vanaf Windhoek na Rome beloop sowat 22.000 Namibiese dollar. En daar het julle dit. Of jy nou lus is om op 'n spontane vakansie te gaan en of jy nou besluit om te begin spaar vir volgende jaar Oktober, is hierdie die top 3 plekke om te besoek. En dit is al vir vandag se episode. Soos Rico en Jodie genoem het, kan julle op hoogte bly van al hulle avonture, reise en aktiewe leefstyl op hulle YouTube kanaal. As jy weet van 'n Namibiër wat in die buiteland woon wat perfek sal wees vir Namibië sonder grense, stuur gerus my 'n e-pos na christine@nmh-hub.com.na. Ek hoor graag van julle. Lekker week en veilig reis.